Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kita akan bacakan surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi, sinya pendek langsung disambung wa. Wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Ini ada penekanan pada shin. Wash, ada tasdid, itu ditekan lalu ditahan. Wash, ya. Wasyamsi waduhaha. Yang pertama shin besar, sya. Wasyamsi, kalau ini s biasa. Wasyamsi waduhaha, ha, lalu ha. Beda ya, ha dan ha. Ha. Wasyamsi waduhaha. Wadu pendek ini, waduhaha. Wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha. Masih sama, ri pendek. Wal qamari, dipendek semua nih. Wal satu ketukan saja. Wal qamari idza, wal qamari idza, danya yang panjang. Wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, wan idza jallaha, wan nahari, ri pendek. Wan ini dengung, bacaan gunnah, jadi mendengung di hidung ditahan. Wan nahari idza, ri langsung i, ri. Wan nahari idza jallaha, jal, ditahan nih, ada tasdid. Jallaha, wan nahari idza jallaha, wan nahari idza jallaha, wan laili idza yaghshaha, wan laili idza yaghshaha. Wal, ditahan tasdid. Wal laili idza, li idza pendek. Wal laili idza yaghshaha. Ini jamak linya jangan sampai panjang. Wal laili idza, tidak boleh. Wal laili idza bukan mantul ya, tidak, bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan. Yaghshaha, keliru. Yang betul yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha, wal laili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha,
Was ditahan. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-sama'i pendek, wa ma-nya yang panjang. Was-sama'i wa ma. Was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi, dipendek lagi. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin, nah ini bukan kolkolah ya. Wa tidak boleh mantul. Wa nafsim tidak boleh. Wa nafsin, wa nafsin, lalu sin bertemu wawu dimasukkan ke wawu dengung, ditahan. Wa nafsin, wa nafsin wa ma sawwa, wawuna ditasdid, sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, ini pendek, ha, ma pendek. Fa'alhamaha fujuraha. Fujuro, ronya pendek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwa mantul, ini kolkolah. Kolkolah sugro. Fa'alhamaha, al juga ini bukan kolkolah, tidak boleh dimantulkan. Fa'ala, salah, yang betul. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad mantul, huruf qalqalah. Aflaha tidak boleh mantul ya. Aflaha, aflaha. Qad aflaha man, ha-nya pendek, la pendek, ha pendek. Qad aflaha man, qad aflaha man zakka, zakkaha, kafnya ditasdid, zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Man ini ikhfa, ditahan. Mau ada dengungnya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad, qalqalah. Wa qad khaba man, ba-nya pendek. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Man ifa. Wa qad khaba man dassaha.
Kadzabat Samudu bil tawwaha. Kadzabat dalnya tasydid. Kadzabat Samudu. Samudu pendek du Samudu bil tawwaha. Samudu bil taw tidak boleh taw bil tawwaha. Kadzabat Samudu bil tawwaha. Kadzabat Samudu bil tawwaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Jadi ini bahasanya idzim. Ini ada tanda mem di sini, berarti bunyinya mem. Idzim ba'atsa. Idzim ba'atsa. Tanya pendek. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum, lamnya yang ini pendek, ini juga pendek. Faqala lahum. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Suq antul. Naqatallahi, ini pendek. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kadzabuhu, ini ditasdid. Tasdid ditahan. Fakadzabuhu, punya pendek. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Hu pendek, fa pendek, aqo. Nah, ini satu ketukan pendek semua. Fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim, ini manya pendek juga. Fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Dzambihim, nah, nun dan diganti mem menjadi dzambihim, namanya iklab. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha
ولا يخاف عقباها ولا يخاف يخاف fu pendek يخاف ولا يخاف عقباها mantul qalqalah sughra عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. 15 ayat surat Asy-Syams. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari cara membaca surat-surat pendek juz 30 khususnya, kami ada flash disknya, jadi bisa diputar tanpa online di YouTube, bisa diputar di TV atau di laptop atau di copy di HP juga bisa. Jadi ini satu juz menjadi satu buah flash disk. Nanti silahkan di request, di order di nomor WA kami. Lalu berapa biayanya? Untuk biayanya terserah, kita seikhlasnya saja. Yang penting bisa menutup biaya pembelian flash disk dan ongkos kirim. Selebihnya seikhlasnya saja. Bisa dilihat di deskripsi di bagian bawah video ini atau hubungi WA kami di nomor berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad. La panjang, la uqsimu, munya pendek ya. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Balad pendek, balad. Lalu disambung, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta khillum bihadzal balad. Wa anta khillum. Nah, ini ada mim di sini, ini tanda iklab. Khillun diganti khillum bihadzal balad. Ini bacaan inqalab, dibalik khillun dibalik menjadi mim bihadzal balad. Wa anta khillum bihadzal balad. Kita ulang lagi biar mantap. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Wa ini ya, wa yang pertama pendek. Wa walidin, guna di sini itu kombi guna ya. Wa walidin wa ma walad. Walad pendek, pendek. Walad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad.
laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad qalqalah khalaq qalqalah lagi kabad qalqalah kubra. Laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi kabad. 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 Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira ini guna idgham bi guna mendengung. Kalau yang ini idgham bila guna tanpa mendengung. Allai yaqdira ra pendek alaihi ahad. Alaihi ahad hi pendek alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu pendek ahlaktu pendek malan lubada dan diganti da. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. An lam yarahu ahad. Ya ra pendek yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu lam dimasukkan lam didouble menjadi satu semuanya. Naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين walisanau idgham bi gunah mendengung lagi walisanau wa syafatain pendek ini ya wa syafatain wa syafatain walisanau wa syafatain walisanau wa syafatain ولسانا وشفتين وهديناه النجدين pendek ya وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة qalqalah di sini فلقتحم العقبة عقبة فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك وما أدراك ما العقبة ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة kaf di tasdid, di double ditahan agar nampak tasdidnya. Fakku raqabah, raqabah. Fakku kunya pendek. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام أو إطعام في إطعام ini fa ya fa ditahan lagi it'amu fi yaumin dhi masghabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah yatiman ikhfa yatiman dha maqrabah maqrabah qalqalah lalu ra-nya pendek bah pendek maqrabah yatiman dha maqrabah yatiman dha maqrabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah au miskinan dha matrabah matrabah
ini ada bunyi hamas ya, ada angin yang mendesis keluar sedikit. Mat ya. Mat robah au miskinan dza matrobah au miskinan dza matrobah au miskinan dza matrobah thumma kana minal ladzina amanu wa tawashaw bis-sabr. Thumma dengung, ma pendek, ma. Thumma kana thumma kana minal ladzina, nah pendek lagi, minal ladzina amanu wa tawashaw bis-sabr Kalau berhenti ini roknya dibaca pelan, separuh ya, setengah. Bis-sabr wa tawashaw bis-sabri wa tawashaw bil marhamah. Pendek, marhamah. Wa tawashaw bis-sabri bis-sabri wa tawashaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabu ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. 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 Alaihim narum muqshadah. Narum itu guna ditahannya 2 harokat. Narum muqshadah. Alaihim narum muqshadah. Alaihim narum muqshadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menyelesaikan surah Al-Balad. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Untuk materi yang lain bisa ditengok di bagian bawah video ini, ada deskripsi. Silahkan diklik ya, show more atau tampilkan lebih banyak. Di bawahnya ada link video lain, pelajaran materi lain dari channel Ngaji Lansia TV. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.